नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्मृति वेलकम करछि स्मृति क्रिएटिविटी आउ गोटे फ्रेश वीडियो को आशा करछि आपण माने समस्त ही भलर थिबे मु भी भलरे अछि तो चलंतु स्टार्ट करनबा आजिर न्यू वीडियो आज वीडियोटा म आपण मानक पई नै आछि गोटे इंपोर्टेंट वीडियो तो आपण माने बिल्कुल भी स्किप करिवेनी वीडियोटी फुल वॉच करिवे आ आपण माने निहाती कमेंट सेक्शन ने कहिवे को डिस्ट्रिक्ट रो मो वीडियो देखुछन्ते कारण एटा कहिबा आजिर वीडियो रे निहाती इंपोर्टेंट तो वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व मोर आपण मानक अनुरोध जदि मो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करचंती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे त्या बेल को प्रेस कर दिंतु ताकि मुझे जितेबाला वीडियो पकेबी आपण मानक पाखक तार नोटिफिकेशन जीवो आ आपण माने मोर सब वीडियो को देखि परिबे आ निहाती भाबरे गोटे वीडियो को लाइक कमेंट निहाती भाबरे करिवे आपण मानक ग्रुप रे शेयर कर देबे। आज मु जो वीडियोटा बनौची निहाती आपण मान थंबनेल देखि जानि पारथिबे तो हमर जो आपण माने जानिचंती एबे प्रबल ग्रीष्म ऋतु चलीची बहुत भीषण गरम होची आ आज हूँ मे मासर 16 तारीख तो मु आज वीडियोटी बनाऊँगी आपण मानक पाइका तो या पूर्व मु गोटे आपण मानक वीडियो बनई जोटाकर आमर मानक आम मानक निर्देश दिया अंगनवाड़ी कर्मी भौणी मानक जे 12 तारीख रु अंगनवाड़ी कार्यक्रम बंद रहिबा किंतु अंगनवाड़ी कर्मी भौणी माने आ सहायिका भौणी माने सबुदिन अंगनवाड़ी को जिबे केवल प्राक विद्यालय कार्यक्रम छड़ा अन्य समस्त कार्यक्रम करिवे। निहाती आपण माने जानिथिबे एटा सबु माने सबु डिस्ट्रिक्ट को दिया जायतिला एटा इन्फॉर्मेशन सबुआडे कार्यक्रम बंद रहितिला तापरे आमर काली राति रे माने 15 तारीख राति रे हमको इन्फॉर्मेशन आसिला जेहेतु 12 तारीख टू 15 तारीख पर्यंत हमको सेंटर बंद करिया पई कुआ जायतिला आ आमे कर्मी भौणी आ सहायिका भौणी माने आमे प्रत्येक दिन केंद्र को जाउथुलु तो काली राति रे हमको मेसेज आसिला जे तमे काली समस्ते अंगनवाड़ी कार्यक्रम करिवो 16 तारीख सकाळ जेमती हमर मॉर्निंग क्लास हुए सेमती भाबरे तमे क्लास सब करिवो। तो हमर आज जेमती आपण माने जानि चंदी मु सेउडा अधिका कहि कि वीडियो बिल्कुल भी लंबा करबा को चाहुनी तो जमती आम प्राक विद्यालय कार्यक्रम करा जाए से भाई भाव में आज आम कार्यक्रम कलु आज हूँ मे मासर 16 तारीख किंतु जितेबाला आम कार्यक्रम कर सारू आमको पुणी आउ गोटे मेसेज पलि आसला जे 17 तारीख ठारू तमें अंगनवाड़ी कर्मी भौणी आ सहायिका भौणी कर्मी आ सहायिका तमें केन्द्र को आसो जो भाव में तुम प्राक विद्यालय कार्यक्रम छड़ा अन्य कार्यक्रम सब करुल से भाव में कर किंतु पिला मानकु डाकिकी प्राक विद्यालय कार्यक्रम करिबो नाही किंतु आज आम प्राक विद्यालय कार्यक्रम करा जायछि 17 तारीख ठारू 20 तारीख पर्यंत आमको मना करा जायछि जे तमे प्राक विद्यालय कार्यक्रम करिवनी। आपण माने जानिचंती हमर जेतेबेले प्राक विद्यालय कार्यक्रम बंद करा जाउछि जेहेतु एटा पिला मानकर माने पिला मानको हमर महिला शिशु विकास रे पिला मानको परिपूरक पुष्टिकर खाद्य दे जाउछि तो आमे खाद्य बंद कर परिबानी जो समयटा हमर माने बंद होउछि से समय रे आमे खाद्य हमर ऑफिशियल निर्देश अनुसार हमर खाद्य टीएचआर से मानको बंटा जाउछि सेटा तो आपण माने निहाती भाबरे करिवे। तो हमर जेहेतु हमर प्राक विद्यालय कार्यक्रम आमे करूचंती तो प्राक विद्यालय खाताटा को आमे केभली भाबरे आपण माने जानिचंती प्राक विद्यालय कार्यक्रम रे हमर खाता किभली भाबरे अछि एटा होछि मोर प्राक विद्यालय खाता ए विषय मु अधिका निहाती भाबरे कहि कि वीडियो लंबा करिविनी कारण आपण माने हमर मुख्य खाता हला प्राक विद्यालय जेहेतु आमे समस्त कर्मी भौणी माने करूचंती जे आज भी चाकरी करचंती से काली प्राक विद्यालय कार्यक्रमटा रो खाता निश्चित भाबरे बुझिकी से माने करूचंती तो निहाती मुझे विषय आलोचना बिल्कुल भी करिविनी किंतु जेहेतु आमर प्राक विद्यालय गुण जो दिन आम प्राक विद्यालय कार्यक्रम करूचंती तो से दिन आम प्राक जमती आमर आज 16 तारीख रे प्राक विद्यालय कार्यक्रम आम करिचंती तो आम आज प्राक विद्यालय कार्यक्रम रे जमती आमर पिला मानकर ना पका हेची सेमती आमर प्रेजेंट एब्सेंट आज आम पकेबा किंतु जो दिन आम प्राक विद्यालय कार्यक्रम करू नाहंती से दिन रे आम बिल्कुल प्राक विद्यालय रो आमर किछि भी पकेबा नाही जेहेतु आम प्राक विद्यालय कार्यक्रम करना आम सेटार आम कौन कर परिपूरक पुष्टिकर खाद्य पिला मानकु टेक होम रेशन घर को दि जाइए पिला मानक तो आम प्राक विद्यालय कार्यक्रम करना तो आम सेटारे प्राक विद्यालय कार्यक्रम रे किछि पकेबानी आपण माने अलगा किछि पकई दे परिबे जे माने टीएचआर पकई दे परिबे टेक होम रेशन पकेबे किबा गरम माने पकई देबे तो सेटा पकई देबे ना हमर गरम जो माने ग्रीष्म छुट्टी हेची पिला मानक पई प्राक
ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଆମେ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିନ ଯେମିତି ଆମର ଆଜି 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଲା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାତାରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ପକାଇଲେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କହିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେ ପୁରା ମାନେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେମିତି ଆମର 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କରାଗଲା, ପୁଣି କାଲିଠୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ରଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଛୁଟି ଥାଏ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଛୁଟି ଦିଆଗଲା ନା ଏମିତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖୋଲା ଯାଇକି ପୁଣି 17 ତାରିଖଠୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ କର୍ମୀ ଭଉଣୀ ଆଉ ସହାୟିକା ଭଉଣୀମାନେ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆମର ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର, ତାପରେ 17 ତାରିଖଠୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। କର୍ମୀ ଭଉଣୀ ଆଉ ସହାୟିକା ଭଉଣୀମାନେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିକି ତୁମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଖାତା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାର ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆବସେଣ୍ଟ ପକାଇବେ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ପକାଇବେନି, କେବଳ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ୍ ଲେଖିଦେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ୍ ଲେଖିଦେଲେ ସରିଲା। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଧର ଏଇ ଯେଉଁ 12ରୁ 15 ତାରିଖ ହେଲା ସେ 4 ଦିନ ଲେଖିଦେବେ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ୍ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ସରିଲା। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଖାତା କାମ ଶେଷ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପକାଇବେ। ଯେମିତି ଆଜି ଆମର 16 ତାରିଖରେ ଥିଲା, 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କରାହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପକାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପକାଇବାନି, ବିଲକୁଲ ବି ଆମର ଏଠି ପକାଇବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆମର ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ କରାହେଉନି ଆମେ ଏ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାତାକୁ ଆମେ ହାତ ମାରିବାନି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଖାତାକୁ ଆମେ ହାତ ମାରିବା MS ରେଜିଷ୍ଟରର ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କଲେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କେଉଁ ଖାତା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବିବରଣୀ, ଏଇ ଖାତାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନିହାତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ବି ମାନେ କରନ୍ତି, ଏଇ ଖାତାଟାକୁ ଆମର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖାତାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉନି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଖାତାଟାକୁ ତ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯେମିତି ଆମର ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ଯେମିତି 12 ତାରିଖଠୁ 15 ତାରିଖ ଏତେ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ୍ କରାଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି 16 ତାରିଖ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଯେମିତି 17 ତାରିଖଠୁ ଆମର 20 ତାରିଖ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆମର କରାଯିବ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ୍ ଆମେ ଘରକୁ ଦେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆମର ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇନି ଛୁଟିଟା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ସେଦିନ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉନି ଆମର ଇଏ କରିବା। ଏଇଟାରେ ଏଟା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3ରୁ 6 ବର୍ଷର ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବିବରଣୀ। ଏଟା ମୁଁ ଅଧିକା କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ବି ଲମ୍ବା କରିବିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ହେବ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ଯେମିତି ଦେଖାହେଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ଦିଆଯାଉଥିବା ରେସନ୍ର ପରିମାଣକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଖାତାଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉନି ଆପଣମାନେ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ବିବରଣୀ ଖାତାଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାର ତ ଗୋଟିଏ ଖାତା ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖାତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମର 12 ତାରିଖଠୁ 15 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ତାର ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍
सिग्नेचर करेंगे पुणी 17 तारिख टू 20 तारिख पुणी आपण मैंने बांटे तार सिग्नेचर करेंगे तो सेटा गोटे खाता करूँ जदि कहे निहाती मुझे गोटे वीडियो भी आपण नहीं आसबि तो आपण मानक कौ भाई भाव में छुट्टी दि जाऊँगी माने पिला प्राक विद्यालय कार्यक्रम कि भाई भाव में कि भाव में बंद कराऊँगी कौ कौ डिस्ट्रिक्ट कि भाव में ग्रीष्म कारण यहाँ आमको कहुई कलेक्टर माने प्रत्येक डिस्ट्रिक्टर कलेक्टर से डिसीजन नहीं पारे माने खरार प्रकोप को देखिकी सब डिस्ट्रिक्ट ठीक भाव में माने जमती आम जाजपुर चलती अलग जमी कटक डिस्ट्रिक्ट अलग थी सेमती कौ कौ डिस्ट्रिक्ट अलग अलग थी तो आपण मैंने निहाती भाव में कहे आपण मानक कौ प्रकार ऑर्डर अच्छी आपण मैंने कि भाव में प्राक विद्यालय कार्यक्रम करुँच कि कौन कर निहाती मत कमेंट सेक्शन में कहे मो वीडियोटी केमती लगिला आपण मैंने निहाती कहे पुणी गोटे फ्रेश वीडियो देखा रही जय जगन्नाथ बाय।